الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صلوات الله سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں شب معراج کی ولادت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ شب معراج کی شب ہے اور یہ بہت عظیم فضیلت ہے پیغمبر اسلام کے لیے کہ پروردگار عالم نے خود مہمان بلایا ہے اپنے حبیب کو اور تمام آسمانوں کی اپنی آیات اپنے نشانیوں کی سیر کرائی ہے۔ یہ اتنی عظیم پیغمبر اسلام کی فضیلت ہے مگر مسلمانوں نے اس میں بھی اختلاف پیدا کر دیا ہے، یعنی کوئی بھی پیغمبر اسلام کی فضیلت ہو یا اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت ہو، اس میں کوئی نہ کوئی چون چرا ضرور نکال دیتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے فضیلتیں کم ہو جائیں۔ اب یہی پیغمبر اسلام کی یہ عظیم معراج کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو مہمان بنایا ہے، اس میں بھی اختلاف پیدا کر دیا کہ پیغمبر اسلام کو جسمانی نہیں بلکہ روحانی معراج ہوئی تھی۔ حالانکہ اسی آیت کے اوپر اگر غور کریں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کو معراج جو ہوئی تھی وہ جسمانی معراج ہوئی تھی۔ حالانکہ دلیلوں تو بہت ساری ہے کہ بھائی ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ادھر جناب ابراہیم جناب اسماعیل کے گلے کے اوپر ادھر چھری چلانا چاہتے ہیں تو وہاں جنت سے دمبا آ گیا، انہیں دمبے پہ تو یقین ہے کہ ادھر سیکنڈ لگا جنت سے آ گیا، لیکن پیغمبر اسلام جو سید الانبیاء ہیں ان کو یہاں سے وہاں کیسے نہیں لے جا سکتا پروردگار عالم۔ تو لہٰذا اسی آیت کے اوپر اگر غور کریں تو پروردگار عالم کہتا ہے سبحان الذی، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ جو اس نے اپنے بندے کو سیر کرائے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام خانہ کعبہ سے کہاں؟ مسجد اقصی تک، یعنی مسجد اقصی وہ آسمان کے اوپر یعنی بالکل چھوڑ وہاں کے اوپر ایک مسجد ہے، وہاں کے اوپر جو ہے وہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو بلایا ہے۔ اب یہ دلیل دیتے ہیں اس لیے پیغمبر اسلام کو روحانی معراج ہوئی جسمانی نہیں ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ام المومنین فرماتی ہے مسلمانوں کی کہ پیغمبر اسلام کا سر جو ہے وہ ہمارے زانو پر تھا، تو لہٰذا روحی گئی تھی اور روح واپس آ گئی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا سر تو ہمارے زانو پر تھا۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام کو جو معراج ہوئی ہے وہ مسجد الحرام سے ہوئی ہے، مسجد الحرام سے ہوئی ہے نا، خانہ کعبہ سے معراج ہوئی ہے۔ اب مسلمان ہم سے تو پوچھتے ہیں کہ بھائی جلوس کو ہے ہماری ہے یا جو بھی مجلس و ماتم ہے ان ساری چیزوں کو قرآن سے دکھاؤ، تو اب ہم انہی مسلمانوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی دنیا کی کون سی لغت میں مسجد الحرام کے معنی زانو کے ہوتے ہیں؟ بھائی کس لغت میں مسجد الحرام کے معنی زانو کے ہوتے ہیں؟ پروردگار عالم نے تو کہا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد الحرام سے اور مسجد اقصی تک، یعنی خانہ کعبہ سے اور مسجد اقصی جو بالکل اینڈ کے اوپر پروردگار عالم نے مسجد بنائی ہے۔ اب اپنے حبیب کو بلایا ہے، مہمان بلایا۔ اب پیغمبر اسلام چلے ہیں معراج کے لیے، اور جب پیغمبر اسلام پہلے آسمان کے اوپر پہنچے ہیں تو چونکہ جبرائیل بھی ساتھ ساتھ ہے، آسمانوں کی سیر کرنا ہے، جنت کی سیر کرنا ہے،
अब पहले आसमान के ऊपर पहुंचे हैं तो एक मर्तबा तमाम फरिश्तों ने पैगंबर इस्लाम को मुबारकबाद दी, सलाम किया है। और एक मर्तबा फरिश्तों ने पूछा कि या रसूलल्लाह आप ज़मीन के ऊपर अपना जानशीन और खलीफा बना करके किससे आए, कौन है? तो कहा कि मेरे अली के अलावा कौन हो सकता है। दूसरे आसमान के ऊपर भी पहुंचे, कहा कि आपका जानशीन आपका खलीफा कौन? कहा कि अली को बना करके आया हूँ। यानी इसी तरीके से हर आसमान के ऊपर पैगंबर इस्लाम पहुँचते थे और तमाम के तमाम फरिश्ते यही सवाल करते थे कि आपका खलीफा कौन है, आपका वसी और जानशीन कौन है। तो यही फरमाया करते थे कि अली के अलावा कौन हो सकता है। मैं कहूँगा फरिश्तों ये हर जगह पूछने की ज़रूरत क्या है? क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि पैगंबर इस्लाम का वसी और जानशीन मौलाए कायनात है? कहा कि असल में बताना ये चाह रहे हैं ताकि कल को कोई ये ना कह दे कि पहले आसमान के ऊपर फला थे या दूसरे आसमान के ऊपर फला थे। यानी मैं बता ये रहा हूँ कि ज़मीन पर भी मेरा खलीफा अली है और तमाम आसमानों के ऊपर भी मेरा खलीफा अली है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे सलवात। अब जो चौथे आसमान के ऊपर पैगंबर इस्लाम पहुंचे हैं तो एक मर्तबा सामने मिंबर पे बैठे हुए मौलाए कायनात को देखा। एक मर्तबा कहा कि मैं तो अपने भाई को जमीन के ऊपर छोड़ करके आ गया हूँ, ये अली यहाँ के ऊपर तशरीफ फरमा है। तो एक मर्तबा जिब्राइल ने फरमाया कि या रसूलल्लाह तमाम फरिश्तों ने ये ख्वाहिश की थी कि हम अली की ज़ियारत करना चाहते हैं, हम अली की ज़ियारत करना चाहते हैं। तो एक मर्तबा परवरदिगारे आलम ने अली ही की एक शबी, अली की एक शबी यानी एक फरिश्ते को अली की शक्ल में खल्क किया है, जो यहाँ के ऊपर मिंबर के ऊपर बैठा होता है। और तमाम फरिश्ते जब अली की ज़ियारत करना चाहते हैं तो शबी की ज़ियारत कर लेते हैं। यानी शबी बनाना ये बिदात नहीं बल्कि सुन्नत परवरदिगार है। और अली की शबी भी बगैर मिंबर के नहीं है बल्कि मिंबर के ऊपर है, मिंबर के ऊपर तशरीफ फरमा है। अब ये तमाम सैर जो है वो परवरदिगारे आलम करा रहा है। अब जिब्राइल भी चूंकि साथ साथ है, बहुत सारे वाक़यात जो है पैगंबर इस्लाम ने जो है मेराज में देखे और वो सारे वाक़यात बयान भी किए हैं कि क्या क्या वाक़यात वहाँ देखे पैगंबर इस्लाम ने। अब पैगंबर इस्लाम का सफ़र और आगे बढ़ता रहा। अब एक मंजिल वो आई है कि पैगंबर इस्लाम आगे बढ़ना चाहते हैं मगर जिब्राइल वहीं ठहर गए, जिब्राइल वहीं ठहर गए और कहा या रसूलल्लाह बिस्मिल्लाह। कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो? कहा कि नहीं। कहा क्यों? कहा कि लो दनौ तो अनमोलतन लह तरफ तो, अगर मैं एक ये उंगली का जो है तो एक पुष्ट ये जो होता है इतना भी आगे बढ़ जाऊं, एक पोर भी अगर आगे बढ़ जाऊं तो मैं जल करके राख हो जाऊंगा, जल करके राख हो जाऊंगा। क्यों? वहां कोई आग वगैरह तो नहीं चल रही थी, कोई आग तो नहीं थी कि अगर जिब्राइल आगे बढ़ते तो वहां जल करके राख हो जाते। कहा फिर क्या था? कहा कि वो दरअसल बात ये थी कि अब यहाँ से हुदूद मलकूती खत्म और यहाँ से हुदूद पैगंबर शुरू, यहाँ से जो हुदूद मलक है उसका खात्मा हो गया, अब ये आगे नहीं बढ़ सकता। और पैगंबर इस्लाम की हद जो है वहाँ से आगे है। लिहाजा जिब्राइल जो वो कह रहे हैं कि मैं अगर आगे बढ़ जाऊंगा तो जल करके राख हो जाऊंगा, वहाँ कोई आग नहीं चल रही थी। यानी जिब्राइल ये बताना चाह रहे हैं कि इसके आगे जो हद है वो पैगंबर इस्लाम की है और अहले बैत की हद है। अगर मैं इन हद से आगे गुजर जाऊंगा तो जल करके राख हो जाऊंगा। यानी जिब्राइल ये बताना चाह रहे हैं कि अगर इनकी हद से आगे बढ़ोगे तो जल करके राख हो जाओगे, यानी बालफाज़े दिगर अगर इनकी जगह पर आ जाओगे तो जल करके राख हो जाओगे। अब मुसलमान बड़ा चहक चहक के पढ़ता है कि फला साहब मिंबर के ऊपर आए, दूसरे वाले भी दूसरे पे आए और तीसरे वाले भी तीसरे पे आए। भाई ये कोई किसी की जगह पर नहीं आया बल्कि जहन्नम के शोलों के ऊपर आए।
भाई आले मोहम्मद के मकाम के ऊपर आना गोया जल करके राख हो जाना। तो ये कोई किसी की जगह पर नहीं आया बल्कि जहन्नम के शोलों के ऊपर आए। लिहाजा अब वहाँ से पैगंबर इस्लाम जो है वो अकेले, क्योंकि अब हुदूद बशर हुदूद मलक वहाँ से ख़त्म, अब पैगंबर इस्लाम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। अब वहाँ से परवरदिगार आलम की आवाज़ आ रही, अच्छा सैर कराई भी है तो जन्नत की भी सैर कराई है। परवरदिगार आलम ने जन्नत की भी सैर कराई है और जहन्नम को भी देखा है, बहुत सारे वाक़ियात उसके हवाले से भी है। और जब जन्नत के दरवाजे पर पहुँचे हैं पैगंबर इस्लाम, तो अब क्या देखा है कि जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अलियन वलियुल्लाह। भाई जन्नत में कौन सी ऐसी नेमत होगी कि जो जन्नत के अंदर मौजूद ना हो, या जन्नत की आराइश, यानी कोई इंसान सोच नहीं सकता कि कितनी सजी और संवरी होगी जन्नत, लेकिन उसके बावजूद भी परवरदिगार आलम ने नामे अली को लिख दिया है कि अल्लाह की जन्नत भी बगैर नामे अली के मुकम्मल नहीं है। यानी वहाँ के ऊपर जो है पंजतन पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम के नाम लिख दिए, और ऊपर से ये खुद आलिम अहले सुन्नत ने लिखा है कि जन्नत के दरवाजे के ऊपर ही एक कुंडी है, जब भी हिलती है तो उससे अली अली की आवाज़ आती है। अब जो यहाँ अली की आवाज़ सुन कर के मुँह बिगाड़ लेते हैं, वहाँ जन्नत के दरवाजे पर जाएंगे तो क्या हश्र होगा? अगर मुंह बिगाड़ेंगे तो वापस सामने जहन्नम ही मिलेगा। तो लिहाजा अली अली कहने की यहाँ भी आदत डाल लो और सुनने की आदत डाल लो, इसलिए कि जन्नत के दरवाजे पर पहुँचोगे तो सबसे पहला जो लफ्ज सुनोगे वो लफ्ज अली होगा। यहाँ के ऊपर भी जमीन पर भी अगर आप देखें तो घरों के ऊपर नाम प्लेट लिखे हुए होते हैं। भाई क्यों लिखे हुए होते हैं? ताकि ये पहचान होती है कि इस घर के मालिक यही हैं, इस घर के मालिक ये। भाई इसीलिए तो लिखा जाता है ना, वरना क्यों तख्ती लोग लगाते हैं अपने नामों की? इसलिए लगाते हैं ताकि कोई भी शख्स आए तो तख्ती पढ़ करके समझ जाए कि जो जिसका नाम लिखा हुआ है ये घर के मालिक जो है वो वही है। परवरदिगार आलम ने कहा कि मैंने इन नामों को इसीलिए कंधा करवा दिया है, मैंने इन नामों को इसीलिए कंधा करवा दिया है कि खालिके जन्नत तो मैं हूँ मगर मालिके जन्नत ये है। खालिके जन्नत मैं हूँ, मालिके जन्नत ये है। अगर जन्नत में जाना हो तो फिर इनके पास पहले आना होगा। जवाजुल जन्ना वली अली की विलायत तो जवाजुल जन्ना यानी जन्नत का पासपोर्ट है, जिसके पास होगा वही जन्नत में दाखिल हो सकता है। ये पैगंबर इस्लाम ने बुलाया। अब पैगंबर इस्लाम को परवरदिगार आलम ने उदनो मिलने की आवाज़ आई, और पैगंबर इस्लाम कहते हैं हर आवाज़ के ऊपर मैं इतना आगे बढ़ता था जितना ज़मीन से आसमान का रास्ता तय होता था, और परवरदिगार आलम ने बार बार कहा उदनो मिलनी। अब जब मैं बिल्कुल करीब हो गया परवरदिगार आलम से, यानी 2 कमान या उससे कम का फासला रह गया, तो अब परवरदिगार आलम ने महसूस किया कि पैगंबर इस्लाम के दिल में किसकी मोहब्बत है। यानी कलाम भी किया है परवरदिगार आलम ने वहाँ के ऊपर। जब उधर से आवाज़ आई है तो पैगंबर इस्लाम ने पूछा कि परवरदिगार तू कलाम कर रहा है या अली कलाम कर रहे हैं? तू बोल रहा है या अली बोल रहे हैं? यानी आवाज़ वहाँ से आई किसकी? मौलाए कायनात की। तो चूँकि ये तो हमारे यहाँ भी है ना कि जब मेहमान को बुलाया जाता है तो भाई इस्तकबाल के लिए किसी ऐसे तैसे को तो नहीं भेज दिया जाता, भाई जो उनके चाहने वाले होते हैं उन्हीं को भेजा जाता है। तो लिहाजा परवरदिगार आलम ने कहा कि है मेरे हबीब, हमने तुम्हें मेहमान बुलाया है अपने पास, तो लिहाजा हमसे बेहतर तुम्हारे दिल के हालात को कौन जान सकता है। लिहाजा हमने देखा कि तुम्हारे दिल में सबसे ज़्यादा अली की मोहब्बत है, लिहाजा हमने आपसे कलाम किया अली की मोहब्बत।
اب علی کی محبت میں کلام کیا ہے. اب اس کے بعد پروردگار عالم نے وہ آخری وحی کی ہے کہ جو سب سے عظیم وحی تھی، اب وہ بھی مولائے کائنات کے سلسلے میں. کیا وحی کی تھی؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. بتایا نہیں پروردگار عالم کے کہ بس اتنا کہہ دیا قرآن کے اندر کہ پروردگار عالم نے وحی کی ما اوحا، جو بھی وحی کی. ما اوحا، اسی کو یاد رکھے تو یہ وحی سمجھ میں آ جائے گی کہ شب معراج کا مقصد کیا تھا. یہ تو سمجھ میں آیا غدیر کے اندر کہ جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہی ماں ہے کہ جو معراج کے اوپر فاوحا الی عبدہ ما اوحا، وہی ما انزلہ ہے کہ جس کا اعلان پیغمبر اسلام نے غدیر خم کے میدان میں کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی آئیے اب اسی کے ساتھ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا بحق محمد وعلی محمد علیہ السلام جہاں بھی شیعان حضرت قرار ہوں ان کی جان مان جو آبرو کی حفاظت فرمائے. بحق محمد وعلی محمد شب معراج کے صدقے میں تمام مومنین کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائے. جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرمائے، جن کے پاس روزگار نہیں انہیں روزگار عطا فرمائے. بحق محمد وعلی محمد علیہ السلام. دعا میں سب سے خاص دعا یہ ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے. ہم سب کو ان کے آبان و انصار مشہور فرمائے. نبی و آلہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.